देखो आज आम टे कि डिस्कस करवा मोर मॉडल आंसर तुम समस्त जान कि इंस्ट्रक्शंस टा क्लियर अच्छी 1 ରୁ 5 नंबर हूँ तुम कंपलसरी आउट ऑफ रिमेनिंग एंड 3 आर टू बी अटेंडेड are to be attempted choosing at least one question from the each section so जोटा रही हमर ओके सो लेट अस अंडरस्टैंड हमर एठी देला कि तुमरो 1 नंबर क्वेश्चन रो टोटल तुमरो अछि 5टा क्वेश्चन अछि ओके 5टा क्वेश्चन ईच तुमरो कोन 10 मार्क्स तापरे नेक्स्ट देखो 2 मार्क रो जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 तुमरो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 होची टोटल तुमरो 5टा लेके क्वेश्चन थिबो 10 मार्क लेके रिमेनिंग जोटा रहिबो तमर 2 3 4 आउ 6 7 8 तो ए क्वेश्चन टा केमिति अछि ता भीतर तीनटा क्वेश्चन अछि माने 2 रो तीनटा क्वेश्चन 3 रो तीनटा क्वेश्चन सो 2 रो जो तीनटा क्वेश्चन अछि सेटा केमिति अछि प्रथम क्वेश्चन टा 20 मार्क रो ए 2 रो ए होछि 20 मार्क 2 रो बी 15 मार्क 2 रो सी होछि 15 मार्क सिमते 20 15 15 करिकि यूपीएससी रो जो पैटर्न अछि यूपीएससी पैटर्न रे तमर क्वेश्चन गुडा अछि सो आमे टिके डिस्कस करबा हमर मॉडल आंसर ता केमिति होबो जोटा हमर टेस्ट सीरीज रे आसी एबे देखो प्रथम क्वेश्चन होची जेएस मिल ओके जेएस मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट के कहछन सीएल वेपर तमे समस्या जानि छ कि पीएसआईआर रो जो क्वेश्चन रो पैटर्न विभिन्न प्रकार आसी परयो केबे तमे क्वेश्चन डायरेक्टली गोटे कोट पाइ जो जेम एटा गोटे कोट हेला केबे क्वेश्चन तुमको टिके लेंदी करी पके दिबो दि तीनटा खंडे पार्ट थिबो किबा केबे क्वेश्चन तुमको गोटे डिस्कस करो किबा कमेंट करो ऊपर पचाबो एबे समस्त जानिथिबो जेएस मिल ऊपर जेएस मिल करो विषय रे किछ आईडिया देखो एटा डिस्कशन क्लास मॉडल आंसर तो तुम पाखरे अछि निश्चित रूपे तुम निजे भी पढ़ी के जानि परिबो और जेते तुम डिस्कस करियो सेते बेटर हो तुम भाई एनी आईडिया जेएस मिल किए कोन लिबरल डेमोक्रेट्स सर ठीक अछि ये हाँ जी की एडवोकेट करथिले जे माने democracy is not about number, it's about voice. He's reluctant Democrats because sir he allowed that voting rights to the wealthy people, that those who possess land and property and wealth more than the general people. So he's reluctant to give voting rights to women also. राइट राइट देखो जेएसमिल जेतबेले भी तुम आंसर लिखिबो तार मु सब बेले बारंबार कहिछि कि पॉलिटिकल साइंस रे थिंकर ऊपर आंसर लिखिलो तार अर्थ होछि तुमको यू हैव टू बी थरो कि टाइम एंड स्पेस दीटा जिंस तुमको बन रखिया पड़ो टाइम एंड स्पेस कोन को टाइम से बिलोंग करथले ओके और स्पेस माने को सिचुएशन रो से बिलोंग करथले जदी गोटे पिला एति कि दीटा जानि छी जदी किछि भी आसुनी से आराम से 2 3 4टा पद खंड से लिखि परिबा एटलीस्ट So, एठी हमें कौन देखु जे कि J.S. Mill belonged to the age of transition and he was standing on the crossroad of classical modern liberalism. Okay, so because of his times, we see inconsistency in his thoughts. He is known for theory of liberty, and it is said that if there is anyone who can be called as liberal, it is J.S. Mill. Okay, so J.S. Mill को हमें माने एक्चुअल लिबरल हिसाब रे हमें ताको देखुची କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମର जेएस मिल रे तो बहुत सारा एठी अछि आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म से दै छथि आइडियाज ऑन लिबर्टी दै छथि आइडियाज ऑन डेमोक्रेसी आइडियाज ऑन राइट्स ऑफ वुमेन तो एठी जो क्वेश्चन टा आसी छि तमरो जेएस मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट ए क्वेश्चन टा कोठ आसी एटा आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी आसी ओके नॉर्मली समस्त टिके मु कहि दोछि जेएस मिल कर ऊपर साधारणतः डेमोक्रेसी ऊपर ही क्वेश्चन अधिक आसे ଏବେ ତମେ ଯଦି ଡେମୋକ୍ରେସି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିଥିବ ମିଲ୍ ଅନ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି ସେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି ସିଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ଡେସ୍ପୋଟିଜମ ଇଜ ଅ ଲେଜିଟିମେଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଫର ବାର୍ବାରିଜମ ପ୍ରୋଭାଇଡେड एंड बी देयर आर इम्प्रूवमेंट तो सीए रिलक्टेंट काहेकि हमर सीएल वाइपर काहेकि कमेंट कले कि जेम्स मिल इज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट प्रथम जिंस ही इज अ प्रोमिनेंट आमे कोन करियो ब्रीफ टिके गोटे इंट्रो दे देबा हु इज दैट जेम्स मिल इज अ प्रोमिनेंट 19th century philosopher political economist is often characterized as a reluctant democrat by scholars like CL Weber. So this level reflects Mill's complex and nuanced views on democracy.
ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ତମେ ସେଠି କଣ ଲେଖିଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋରେ, ହୁ ଇଜ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍? ଜେଏସ୍ ମିଲ୍ ହଉଛନ୍ତି 19th century ଫିଲୋସଫର। ଆଉ ଯାହା ପଚାରୁଛି ତମେ ତାହା ଲେଖିବ। ତାଙ୍କୁ କିଏ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟ କହିଛି? ସିଏଲ ୱେପର କହିଛନ୍ତି। ତ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟ କହିବା ପଛରେ କଣ ମାନେ ଇଙ୍ଗିତ କରାଉଛି, କଣ ଇଣ୍ଡିକେସନ ଦଉଛି? ଏଇଟା ଆମର ଇଣ୍ଡିକେସନ କଣ ଦଉଛି? ସିଏ ଯୋଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟିଜ, ଡେମୋକ୍ରାସି କାହାକୁ ଉପରେ ଲାଗୁ ହବା ଦରକାର, କାହାକୁ ଲାଗୁ ହବା ଦରକାର ନୁହଁ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍‌ଙ୍କୁ ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମିଳିଛି। So Mill's reluctance towards democracy can be traced to his concerns about potential for majority to oppress and stifle the diversity of opinion. In his seminal work on liberty, Mill argued that a true democracy should not merely involve the rule of majority, but also must safeguard the rights and freedom of individuals. He cautioned against the tyranny of the majority, emphasizing the need for constraints on democratic power to prevent it from becoming oppression. ତ ତମେ କଣ ଲେଖିବ କି ଯାହା ଯାହା ଏଇ ଯୋଉ କମେଣ୍ଟଟା କରାଯାଇଛି ଜେଏସ୍ ମିଲ୍‌ଙ୍କର ତାଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲ ଆଇଡିଆ ଉପରେ, ତା ଡେମୋକ୍ରାଟିକାଲ ଆଇଡିଆ ଉପରେ ଟିକେ ଲେଖିବ। ଆଉ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଟିକେ ମାନେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦବା। ଓକେ, ତ ସିଏ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ହି ଆଡଭୋକେଟେଡ୍ ଫର ଏନଲାଇଟମେଣ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ଡେମୋକ୍ରେସି ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ ଏଡୁକେସନ, ପବ୍ଲିକ ଡେଲିବରେସନ୍ସ, ଏମିଂ ଟୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ ଆନ୍ ଇନଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ରାସନାଲ ଇଲେକ୍ଟୋରେଟ୍। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତମକୁ ଟିକେ ବ୍ରିଫିଂ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଆଣ୍ଡ କନକ୍ଲୁଡିଂ ରିମାର୍କରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କି ଇନ୍ ଏସେନ୍ସ ମିଲ୍ସ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଇଜ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟ encapsulates his nuanced stance, balancing the virtue of democracy with a keen awareness of its potential pitfalls, emphasizing the need for a system that affords both majority rule and the protection of individual liberty. Okay, so ତମର ମାନେ ଯାହା ପଚାରୁଛି 10 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତମେ ଲେଖିବ, ଏମିତି ମାନେ ବିଶେଷ କିଛି ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁନି 150 ୱାର୍ଡସରେ ତମେ କିଛି ଗୋଟେ ଇନୋଭେଟ କରିବ। ସିମ୍ପଲ ଯାହା ପଚାରୁଛି, ହୁ ଇଜ ଜର୍ଜ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍, କାହିଁକି ତାକୁ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରାଟ କୁହାଗଲା, ଆଉ ଜେଏସ୍ ମିଲ୍‌ଙ୍କର ଡେମୋକ୍ରାସି ଉପରେ ଟିକେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ଟିପ୍ପଣୀ ତମେ ଦବ। ଓକେ, ତ ଇଏ ହଉଛି ତମର ବ୍ରିଫ ହଉଛି ତମର କୋର୍ଟ ଉପରେ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କି ରିସର୍ଜେନ୍ସ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ଏଟା ତମର ପେପର 1ର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ସିଲାବସରୁ ଆସିଛି, ଥିଓରି ଆଣ୍ଡ କନସେପ୍ଟ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି। ଏବେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି, ରିସର୍ଜେନ୍ସ, ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ତ ଥିଓରି, ରିସର୍ଜେନ୍ସ କଣ? ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କି ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିଟା ପୂର୍ବ ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଥିଲା, ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ସବଜେକ୍ଟ ନଥିଲା। ଓକେ, ତ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ନା, କଣ ଥିଲା? ପଲିଟିକାଲ ଇକୋନୋମି ଥିଲା ସେଇ ସମୟରେ, ପରେ ସେଟା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ କ୍ଲାସିକାଲ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ କଣ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ପଲିଟିକ୍ସ ସବଜେକ୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ନେଚର ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତମେ ଦେଖ ସୋସିଓଲୋଜି, ଆନ୍ଥ୍ରୋପୋଲୋଜି, ତମର ଫିଲୋସଫି, ଏଇ ସବୁ ହଉଛି ହ୍ୟୁମାନିଟି ସବଜେକ୍ଟ। ତା ସାଇଡରେ ତମେ ଦେଖିବ ଫିଜିକ୍ସ, କେମିଷ୍ଟ୍ରି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ତମେ ଏସବୁ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସବଜେକ୍ଟ କହିବ। କିନ୍ତୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, କିଛି ଦେର୍ ଆର୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ସ, କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି why politics should be scientific, there is nothing called a scientific nature in politics ନା। ତ ସେଇଠୁ there was a decline of the politics କିମ୍ବା political ideas। ତ ରିସର୍ଜେନ୍ସ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କି ସେ ଯୋଉ ଡିକ୍ଲାଇନ କରୁଥିଲା ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେଟା ରିଭାଇଭ କରିଛି। ଓକେ, ତା ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫଲି ତମେ ଲେଖିବ 10 ମାର୍କର 150 ୱାର୍ଡସ। କଣ କଣ? ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଦ ନାରେଟିଭ ଅଫ ଡିକ୍ଲାଇନ, है ना। So pronouncements of political theory demise in the 20th century were often exaggerated. Thinkers like David Stone and behavioralism shifted focus, not negated its value. The decline narratives overlooks the emergence of critical, feminist, and post-colonial approaches, enriching the discipline. तो सही समय रे बहुत कमेंट करा जायतिला पॉलिटिकल साइंस ऊपर कि एटा गोटे साइंटिफिक सब्जेक्ट नुह, पॉलिटिकल साइंस काहे कि तमे एटा भी बुझिया पड़ियो से कोन पय तमे एको आउट के भी एक्स्ट्रा तमे लिखि परिबो। जेतो रिसर्चेंस काहे गेसला तमरो वर्ल्ड वॉर 1 देखो पॉलिटिकल साइंस रो मेन ऑब्जेक्टिव कोन होवा दरकार कि से माने पॉलिटिकल साइंटिफिक जो एजेंडा अछि थ्योरी कांसेप्ट माध्यम रे पृथ्वी किंबा देश भितर जो पॉलिटिकल डिस्टर्बेंसेस को से अवॉइड करेंगे। तो आंको पछरे मेन जो क्रिटिसिज्म गोटे रहिला सी होची कि पॉलिटिकल साइंस माध्यम रे वर्ल्ड वॉर 1 बंद ही पालानी, वर्ल्ड वॉर 2 टा भी बंद ही पालानी। हां, कोल्ड वॉर स्टार्ट हे गला,
ତାହେଲେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ରେଲେଭେନ୍ସ କୋଉଠି ରହିଲା? ଯୋଉ ପର୍ପस ପାଇଁ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଇ ପର୍ପସ ଯଦି ସଲ୍ଭ ହେଲାନି then there is no use of political science. ବୁଝିପାରୁଛ? ତ ଏଇ ଯୋଉ ନାରେଟିଭ ଟା କଣ ହେଇଥିଲା 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ବହୁତ ମାନେ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ ଏଣ୍ଡ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀରୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ପ୍ରୋପାଗେଟ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏ ନାରେଟିଭ କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ତାକୁ ତମେ କହିପାରିବ କ୍ୟାଟାଲାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା so କିନ୍ତୁ it has also given birth to many emergence of critical thinking many feminist thinking post colonial approaches ଏ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବି ଜନ୍ମ ଦେଇଛି so new direction and diversification ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା traditional grand narratives have given way to diverse and specialized inquiries issues like identity environmentalism globalization pose a novel challenge demanding fresh theoretical framework then ତମେ ଯଦି ଦେଖିବା renowned focus on normative questions ଯୋଉଟା while empiricism remains crucial a resurgence of interest is normative concepts like justice equality legitimacy is evident ପୂର୍ବରୁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଏତେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କାମ ବି ହେଇନଥିଲା ଏବେ ତମେ ଦେଖ ତମେ ଯଦି ପ୍ଲାଟୋ ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଷୟରେ ତମେ ଯଦି ପଢିଛ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ କହିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଇକ୍ୱାଲିଟି ଉପରେ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ଏତେ ଡିଟେଲରେ କହିନାହାନ୍ତି ପରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ 19th ସେଞ୍ଚୁରୀ 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ ସ୍ପେଶାଲି ବିଗିନିଂ ରେ ଯେମିତି ଜନ୍ ରଲ୍ସ କହିଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଯେମିତି ମାର୍ଥା କହିଲେ ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ତାଙ୍କ ନାଁ ଗୁଡା ଥିଙ୍କର୍ସ ଲାଇକ୍ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ମାର୍ଥା have revived the debate about good society and basis of political obligation तो ତମେ ଆକୁ ଏଭଳିଆ ବ୍ରିଫିଂ ଟିକେ ଲେଖିବ କି what are the reasons ଏ ସବୁ challenges and concerns କଣ ରଖିଛି and the way forward so the recognizing both the continuities and transformations within political theory is essential embracing its dynamism while retaining a core set of foundations questions and foster a more robust and relevant disciplines ତମେ ଏଇଭଳିଆ କଣ କରିପାରିବ ଏଇଭଳିଆ ତମେ ତାକୁ ବ୍ରିଫ କରିକି 10 mark question ପାଇଁ 10 mark question ପାଇଁ you can write on ଆଗରୁ ଦେଖିବା question ଦେଖ ଆମ୍ବେଦକର's idea on constitutionalism ଏଇଭଳିଆ ସବୁ 10 mark question ଏଇଭଳିଆ ତମେ ପାଇବ କୋଉଟା ତମକୁ କୋଡ୍ ଦେଇଦବ କିମ୍ବା କୋଉଟା ତମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗୋଟେ question ଦେଇଦବ ହଁ ଆଉ ୟୁପିଏସସି ରେ ଏ ସବୁ question ବି ଆସିଛି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖ ଆମ୍ବେଦକର's idea on constitutionalism ତମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ କି ଆମ୍ବେଦକର was the drafting chairperson ଥିଲେ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୋ ଏଠି ତମେ କଣ ଲେଖିବ କି ବିଆର ଯାହା ପଚାରିଛି ସେଇଆ ଲେଖ ଆଉ ତାର ହୁ ଇଜ ଆମ୍ବେଦକର ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଫଟିଂ ଚେୟାର ଏତେ ଡିଟେଲରେ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ କାରଣ ତମର ଯୋଉ 150 ଶବ୍ଦର ବେସିକାଲି ତମର ଏତେ ଅପରଚୁନିଟି ନାହିଁ ଯେ ତମେ ଇନୋଭେଟ କରିବ so ଏଠି ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର's idea on constitutionalism stand as a towering testament to the pursuit of social justice in India ତ ଏଙ୍ଗେଲ କଣ ଦେଲ ତମେ ତମେ କହିଲେ ଯେ ଦେଖ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜମ ଦେଇଛନ୍ତି ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ମାନେ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କୁ କେମିତି ଆମେ ଆମ ଭାରତରେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଟେଷ୍ଟିମୋନି ଆମେ କହିବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲିଜମ କିମ୍ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଆର ଆମ୍ବେଦକର ସେଟା ଶୋ କରିଛନ୍ତି ସୋ ଦେ transacted mere legal frameworks wavering tapestry of principles aimed at dismantling hierarchies and empowering marginalized communities here is a glimpse into transformative visions कौन कौन गोटे होची instrumentalism for social good एठी तमे गोटे लाइन लिखिलो ता ऊपर ना fundamental rights as anti caste weapons देखो माने एठी तमे डिटेल लिखिबोनी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जे कॉन्स्टिट्यूशन रे कोन अछि केतेटा पार्ट अछि क्वेश्चन सेटा न हो बहुत पिला एटा भूल करंदी केतेटा पार्ट अछि एतेटा पार्ट होबो केतेटा आर्टिकल अछि ए सब तमु पचारि सी पचारछि कि अंबेडकर को आउ कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मित्र सिमिलरिटीज तमको हाईलाइट करिया तमें समस्त जानिछ कि अंबेडकर बिलोंग टू महर कम्युनिटी ओके मन थिबो अंबेडकर चैप्टर तुम पढी थिबो ही बिलोंग टू महर कम्युनिटी महर कम्युनिटी सेही समय रे अनटचेबल थिला ओके तांकर बैकग्राउंड स्टोरी होची एटा सेही समय रे कोन थिला अनटचेबल थिला तो जेतोल अंबेडकर बैरिस्ट्री सारी के आसिले एडवोकेसी सारी के आसिले तांकर चैम्बर को लोक आसु नथिले काहे के आसु नथिले काहे ना सीए गोटे अछुआ जातिर बिलोंग करथिले तो तांको सेटा बहुत खराब लागितला से कहले एबे मु एते पाठ पढी के जदी मोस्त या होची ताले मोर भलिया कम्युनिटी रे एते सारा लोक अछन तांकर हालत केमती होथिबो तो सीए जेतोले ड्राफ्टिंग चेयरपर्सन हेले कॉन्स्टिट्यूशन रो तो तमरो एठी फोकस होबा दरकार कि सोशल जस्टिस को एस्टैब्लिश करिया पई अंबेडकर कोन कोन करिसथि कॉन्स्टिट्यूशन माध्यम रे ओके तो तमे सेही एंगल रे तमे आकु ट्राई करो ठीक लेखिया पई देखो तमरो ओपीएस रे मु जदी कहिबी ओपीएस रे 2000 आई थिंक ओसीएस 2019 रे अंबेडकरंकर गोटे 60 मार्क रो क्वेश्चन आस्थिला ओसीएस रे ओके ओसीएस रे पचारले कोन अंबेडकर
ଜଷ୍ଟିସ୍ ଉପରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଅମ୍ବେଦକର ଉପରେ ଆସିଥିଲା ଗୋଟେ 60 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ତମେ ଭରପୁର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ରଖ, କାହିଁକିନା ଅମ୍ବେଦକର ହଉ ଗାନ୍ଧୀ ହଉ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ ଟପିକ୍ସ କହିପାରିବ ଓପିଏସସି ର। ତ ୟା ଉପରେ ଇଭେନ୍ ଦୋ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ଆସିଥାଇପାରେ, ବଟ୍ ତା ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହଁ ଯେ ଆସିବନି ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା। ବିକଜ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଥିଙ୍କର୍ସ ମାନେ ଲିମିଟେଡ, ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଙ୍କର୍ସ ତ ବହୁତ ହି ଲିମିଟେଡ ଅଛନ୍ତି। ତ ଇଣ୍ଡିଆନ ଥିଙ୍କର୍ସ ଯେତେଟା ବଛା କୁଛା ଥିଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସେଇ ହିସାବରେ ତମର ଆସିବ। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ତମକୁ କହୁଛି, ଓପିଏସସି ରେ ଦେଖ ପୂର୍ବର ତମର ଯୋଉ ପାଟର୍ନ ଥିଲା 60 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା, କିମ୍ବା ତମର ଯୋଉ ବାକି ଯୋଉ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଇଗଲା, ସେଟା ବହୁତ ଲିମିଟେଡ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତମର ଦେଖ, ଏଠି ତମର 1 ନମ୍ବରରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହୁଛି, ଆଉ 5 ନମ୍ବରରେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ଏବେ ତା ସହିତ ଦେଖ, ତା ସହିତ ତମର ବାକି ଯୋଉ 8ଟା ରହିଲା, ମାନେ 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ 5 × 3 15। ଓକେ, ତ ତମ ପାଖରେ 15, ଇଏ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସିଏ ହଉଛି ତମର 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମାନେ 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଖାଲି ତମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଅଛି। ଅବଭିୟସଲି ତମେ ତ ତମର ଯାହା ତମର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସେଇ ହିସାବରେ ଲେଖିବ। ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି କି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଙ୍ଗେଲରୁ ସେମାନେ ପଚାରି ପାରିବେ ତମକୁ, ତ ୟୁ ସୁଡ୍ ବି ରେଡି ଫର ଦ୍ୟାଟ୍। ପୂର୍ବରୁ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟିକେ କମ ଥିଲା, ବଟ୍ ନମ୍ବର ଅଫ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଥର ଅଧିକ ମୁଁ କହିବି। ଅଳ୍ପ ମାର୍କ କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଫେଡରାଲିଜମ as balance against domination, judicial review as a guardian of liberty, constitutional morality and social consciousness. Ambedkar's vision extended beyond legal structure. He emphasized the need for constitutional morality, a deep-seated acceptance of equality and justice among the citizenry. The societal transformation he believed was a crucial for constitutional long-term efficacy. Okay, ତମେ ଏଇଭଳିଆ ତମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଟିକେ ବ୍ରିଫଲି। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି, ଦେଖ ମୋର କାମ ତମେ ମଡେଲ ଆନ୍ସର ଦେଖିକି ଲେଖିପାରିବ, ବଟ୍ what I'm trying to make you understand is that when you get a question on Ambedkar and idea on constitutionalism, ତମେ ତମେ ଏଇଆ ଲେଖନି ଯେ ନାଇଁ ଡ୍ରାଫଟିଂ ଚେୟାରପର୍ସନ ମାନେ ସିଏ ତ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆର୍ଟିକଲ 1ରୁ ନେଇକି ଆର୍ଟିକଲ 395 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି ସେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ସେଗୁଡା ବି ଲେଖିବ। ସିଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କାହିଁକି ପଚାରୁଛି ବୁଝ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ପଚାରୁଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭୂମିକା କଣ। ତମେ ଜାଣିଛ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ ହଉଛି ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଭୂମିକା, ଆଉ ସେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ କନସେପ୍ଟଟା ସେ କେମିତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନରେ ସିଏ ମାନେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି, ଇଏ ହଉଛି ତମର ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଏବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କିଛିଟା ଅଲଗା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିଦବା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ଏଇଟା ଗୋଟେ 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, ପଚାରୁଛି କି analyze John Rawls justification of discrimination to achieve goals of justice. ଦେଖ ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସିମ୍ପଲି ଜନ୍ ରଲ୍ସ ଉପରେ ପଚାରିଦବ, କିମ୍ବା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମୟରେ PYQ ଯଦି ତମେ ଯିଏ ଦେଖିଥିବ ସେ ଜାଣିଥିବ କି ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡା ସେଟା ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର ଜଷ୍ଟିସ ଉପରେ ବି କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବି ଆସେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଚାରିନି ମୁଁ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପୂର୍ବ ମୁଁ ତମର ସେକ୍ସନାଲ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ପଚାରିଥିଲି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିକି ପଚାରିନି ଏଠି। ସେଇଠି ପଚାରୁଛି analyze John Rawls justification of discrimination to achieve the goals of justice. Justification of discrimination to achieve the goals of justice. Let us understand. Okay, ତ ଏଠି ଆଚ୍ଛା ଜନ୍ ରଲ୍ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ, କଣ ସେଟା ଜାଣିଛ? ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସର। Sir, veil of ignorance. ହଁ, ବହୁତ ବଢିଆ, veil of ignorance. ଓକେ, ମୁଁ ତମକୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ଦେଖଉଛି। ଦେଖ ଏଇଟା ତମର ଜଷ୍ଟିସ ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତମର ଜଷ୍ଟିସ ଚାପ୍ଟରରେ ରଲ୍ସଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ବଡ। ଓକେ, and John Rawls ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ କଣ କହିଛନ୍ତି, justice is the first virtue of social institution as a truth is the first virtue of system of thought. ଓକେ, ଯିଏ ପଢିଥିବ ଆମର ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତମେ ଆନ୍ସରଟା ତମେ ଦେଇପାରିବ। ଜନ୍ ରଲ୍ସ କଣ କହିଥିଲେ, କଣ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, what are the primary goods, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଗୁଡ୍ସ କଣ, ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୁଡ୍ସ କଣ, ରିଫ୍ଲେକ୍ସିଭ ଇକ୍ୱିଲିବ୍ରିୟମ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, what are the principle of justice ଜନ୍ ରଲ୍ସଙ୍କ ହିସାବରେ, ଫର୍ଷ୍ଟ କଣ, ସେକେଣ୍ଡ କଣ, ଥର୍ଡ କଣ, ଦେନ୍ ଲେକ୍ସିକାଲ ଅର୍ଡର କଣ। ଓକେ, ଦେନ୍ ତମର ରହିଗଲା ଫେମିନିଷ୍ଟ କ୍ରିଟିସିଜମ, ଏତ କ୍ରିଟିସିଜମ ହେଇଗଲା ରଲ୍ସଙ୍କ ଉପରେ। ଏଠି ଯୋଉ ଦେଲା ଆନାଲାଇଜ ଜନ୍ ରଲ୍ସ, ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ ଯୋଉ ଗୋଟେ ୱାର୍କ ହଉଛି ଥିଓରି ଅଫ ଜଷ୍ଟିସରେ, ରଲ୍ସ ପ୍ରପୋଜେସ୍ ଅଫ ଥଟ୍ experiment known as original position
and the veil of ignorance to establish a just and fair society. Okay, मन रखियो जनरल्स को ऊपर जेतबेले भी क्वेश्चन आसीबे केबे भी veil of ignorance को तमे इग्नोर कर दबनी बिकॉज़ एटा गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट कांसेप्ट Then एठी कुहा गला कि while Rawls emphasizes on the principle of justice and equal opportunities, his theory does not inherent justify discrimination. Instead, it aims to eliminate discriminatory practices by ensuring fairness and equal chances of individuals. Rawls argues that societal and economical inequalities can be justified only if they benefit the least advantaged society. So this is एटा होची तमरो क्रॉक्स पॉइंट एटी जो कहला कि जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन जॉन हम जॉन रॉल्स एक्चुअली कोन कहछन से कहछन कि देखो इक्वालिटीज सॉरी इनइक्वालिटीज सेतबेले जस्टिफाई हे परिबो जेतबेले तमरो यू नो सोसाइटी रो जो पुअरेस्ट किबा लीस्ट एडवांटेज किबा डिसएडवांटेज जो सोसाइटी जो ग्रुप अछि जदि सेमानंकु बेनिफिट करै पारुछि तेबे ही जानती की जाए कि तमे इनइक्वालिटी तमे कहि परियो जस्टिफाई परियो अच्छा बाय द वे यार गोटे एग्जांपल तमे देई परियो हमर इंडिया रो कॉन्टेक्स्ट गोटे एग्जांपल दियो जे तमे जानि छ जस्टिफिकेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन के दे सर परियो एग्जांपल पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन अछि सर कॉन्स्टिट्यूशन रे हां हां बहुत बढ़िया तो तमे देखो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल माने अछि 3 सर आर्टिकल 15 आर्टिकल 15 खाली 3 नु आर्टिकल 3 15 क्लॉज 3 और क्लॉज 5 ओके এই তিনটা হচ্ছে তোমার পজিটিভ ডিসক্রিমিনেশন মানে জস্টিফাই আমি ডিসক্রিমিনেট को जस्टिफाई करूछु टू अचीव द गोल ऑफ जस्टिस आर्टिकल 15 क्लॉज 3 कोन कहूची वुमेन एंड चिल्ड्रन क्लॉज 4 कोन कहूची एससी एसटी एंड ओबीसी और क्लॉज 5 तमरा एससी एसटी ओबीसी फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो एमाने गोटे कोन कहउचंदी एमाने डिस्क्रिमिनेट कराउचंदी किंतु पर्पस कोन कि जस्टिस अचीव करिया पे जो माने मार्जिनलाइज लोक अछन महिला चिल्ड्रेन देन एससी एसटी एंड ओबीसी बैकवर्ड क्लासेस जो माने अछंती तांकर किंतु अप्रूवमेंट हे परियो ता पय तमे कहि परियो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन तो तमे चाहिले ये एंगल टा भी तमे लिखि परियो किछ असुविधा नै ओके सो ये होजे तमरो आंसर आई थिंक एटा तो तमे समस्त जानिथिबो explains Aristotle's critique of Plato's idealism एटा मु तमरो मोर नोट्स रो मु देई देछि कि एरिस्टोटल कोन कोन क्रिटिसिज्म देइथे क्रिटिसिज्म बाय एरिस्टोटल समस्त जानिथिबो कि एरिस्टोटल वाज द बिगेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो एंड बिगेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो है ना तो एटा तमे सिमिलरली लिखिबो एरिस्टोटल हु इज कंसीडर्ड एज नॉट ओनली द ग्रेटेस्ट डिसाइपल ऑफ प्लेटो बट आल्सो ग्रेटेस्ट क्रिटिक ऑफ प्लेटो so he was extremely critical of Plato's communism if Plato is radical Aristotle is pragmatic Aristotle's principle was it wasn't only for the good for the sake of the best as best is unreachable both family and private property have been time and tested so Plato जो communism concept देथिले communism of wife communism of family communism of property सेई जिंसटा अरिस्टोटल को भल लागेनी तो स्पेशली सेई जिंसटा को अरिस्टोटल कोन करथले खंडन करथले कि नाही देखो मैरिज ऑफ फैमिली आर नेसेसरी फॉर इमोशनल स्टेबिलिटी अब प्लेटोन कर जो कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स इज नॉट अ प्रोग्रेसिव आइडिया रादर देन रिग्रेसिव आइडिया ओके देवर महिला को आबे कंट्रोल करिवा पुरुषों को कंट्रोल करिवा फैमिली को कंट्रोल करिवा के कहा को विवाह करिवे हां तो सेटा गोटे रिग्रेसिव आइडिया इट इज नॉट प्रोग्रेसिव सिमिलरली तमे जो प्लेटो जो फिलोसोफर किंग देइछंती दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल तो एरिस्टोटल या अगेंस्ट कोन क्रिटिक्स देइछले से कहछन लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन एटा तमरा एरिस्टोटल कहछंती तो याकू तमे वर्णना करियो से हिसाब रे कि आर्गुमेंट बाय प्लेटो कोन आर्गुमेंट इज लॉ इज द रीजन विदाउट पैशन एरिस्टोटल कोन एस्टैब्लिश करिया पे ट्राई करछंती ओवर फिलोसोफर किंग तो फिलोसोफर किंग सबुठु बड़ नुह लॉ शुड बी द ग्रेटेस्ट थिंग ओके एवला तमे ब्रीफली तमे लिखि पारिबो नेक्स्ट हमें आउ किछटा क्वेश्चन देखिबा आ देखिबा नुआ अछि एटा गोटे देखो क्रेड ऑफ रेलेवेंस तमरो यूपीएससी रे क्वेश्चन आस्थिला 2023 रो मेंस एग्जाम रे क्रेड ऑफ रेलेवेंस इन पोस्ट बिहेवियरलिज्म एडवोकेट्स द इंपोर्टेंस ऑफ एक्शंस साइंस एनालाइज देखो तमरो साधारणतः समय सिलेबस जदि एनालिसिस करिवो
जो थिंकर पार्ट गुड़ा अच्छे सॉरी तुम थिंकर कोच जो आइडिया पार्ट गुड़ा अच्छे लिबरालिज्म सोशलिज्म मार्क्सिज्म फैसिज्म यही सब आइडिया पार्ट गुड़ा लिबरालिज्म जिते कष्ट नुह तुमको पचार जब पचार दब डायरेक्टली किसी गोटे न्यू लिबरालिज्म कौन मे भी तुम कंफ्यूज हो पार बिकज आम सब कौन करूँ फोकस करूँ मेन व्हाट इज लिबरालिज्म ताको हम फोकस करूँ बट लिबरालिज्म भितर भी जो बहुत सारा टाइप अच्छी तुम ताको भी फोकस करिया पड़ो एठी बिहेवियर पोस्ट बिहेवियरलिज्म कि बिहेवियरलिज्म यही सब जो यूनिक जिनस गुड़ा तुम ट्राए कर फोकस करिया केवल जे खाली सोशलिज्म मार्क्स इज रेलेवेंट सेटा नुह सोशलिज्म भितर आउरी भी बहुत सारा जिनस अच्छी ओके तो एठी कौन लिखियो तमे द क्रेड ऑफ रेलेवेंस emerged in response to perceived limitations of traditional behavioralism in political science post behavioralism with its focus on social relevance of political science research emphasized the importance of addressing real world issues and engaging in action science. This shift can be analyzed through the lens of influential political thinkers such as David Stern and Charles A. Lindblom. David Stern तांको विषय लिखिबो तमे टिके डिटेल्स रे डेविड स्टर्न आ की फिगर इन सिस्टम थ्योरी तमरो ओपीएस रे देखो पूर्व वर्ष माने डायरेक्ट क्वेश्चंस पचारछि कंटीन्यूअसली तमे 2-3 वर्ष जदि ओपीएस पीएसआर क्वेश्चन देखिबो ते डायरेक्ट क्वेश्चन पचार गेम थ्योरी सिस्टम थ्योरी ए भला से क्वेश्चन आसुची किंतु यूपीएस रे से भला डायरेक्ट क्वेश्चन आसेनी तुम भाबनी जे यूपीएससी सिलेबस नाही अछि किंतु सोडा हिडन अछि सोडा मेंशन कराइनी स्पेसिफिकली तो एठी जब क्रेड ऑफ रेलेवेंस पढा आसला बट गोटे थ्योरी अंडर रे आसुची जिंस गुडा तो एठू हम कोन लिखिबा द सिस्टम थ्योरीज argued for the importance of relevance of political science. He asserted political science should not only explain the political phenomenon but also contribute to the solving the societal problem. तो डेविड स्टोन कौन कहिसेंती पॉलिटिकल साइंस रो मेन ऑब्जेक्टिव केवल पॉलिटिकल डॉगमा को हमें आगु को नबा नुह इट शुड बी आल्सो सोसाइटी रे प्रॉब्लम को जदी से सॉल्व न करि परछि ताले सब्जेक्ट रो रेलेवेंस रहिबो सेति नै द क्रेड ऑफ रेलेवेंस अलाइंस विथ स्टोन्स आइडिया क्रेड ऑफ रेलेवेंस रो अर्थ क्रेड मींस क्रेडिबिलिटी ऑफ रेलेवेंस रेलेवेंस माने पॉलिटिकल साइंस रो जो क्रेडिबिलिटी रो कोन रेलेवेंस अछि अब कहा प्रति सेटा रेलेवेंस अछि ओके सो एठी जोटा लिखा है चार्ल्स ई लिंडब्लम जो लिखिछंती नोन फॉर हिज वर्क ऑन इंक्रीमेंटलिज्म एंड साइंस ऑफ मॉडलिंग थ्रू contributed to the post-behavioralism discourse by emphasizing the importance of applied research. तो ये सब जिनसे तो टिके briefing दबो. The credo of relevance thus promotes actions sign where political scientists actively contribute to addressing social challenges through empirical research, practical problem solving. Okay. तो ये सब जे कि तुम टिके ब्रीफिंग दबो टिके गोटे इंट्रो देन बॉडी रे टिके लिखिलो व्हाट इज क्रेड ऑफ रेलेवेंस दी जण थिंकर को तुम हाइलाइट कलो डेविड स्टोन को विषय कहिलो चार्ल्स को विषय तुम टिके कहिलो देन फाइनल तुम याको कोन करबो कंक्लूड कर दबो नेक्स्ट देखो डिस्कस कॉटलेस व्यू ऑन एलिमेंट ऑफ स्टेट पूर्व देखो ओपीएस रे पीएसआर रे आई थिंक पूर्व थरो भी हम कहितली मंडल थ्योरी आस्थिला हमरो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट ऑलरेडी आसीची तुमरो ओसीएस रे पॉलिटिकल साइंस रे तो कोटलिंग के ऊपर साधारणतः आइदर तुमरो यू नो एलिमेंट्स ऑफ स्टेट विषय रे पचार दबो मंडल सिद्धांत विषय रे पचार दबो ओके नॉर्मली कोटिंग ऊपर ए सब क्वेश्चन आसे सो ऑर्गेनाइजेशन स्टेट सिंपल जिंस जो सप्ताहांग अछि स्टेट सोवरेनिटी कोन किंग नाभी हां तमे भी एवला ड्रा करि परिबो तमे एक्चुअल आंसर एवला ड्रा कर दबो गोटे किंग को नाभी रखिबो देन तमरो रहिले देन अमर्त्या देन रहिले दुर्ग जनपद कोश ना बळ आ मित्र तापर तुम कोन करिवो गोटे गोटे करके लिखि दबो टिके कि नाभी माने कोन अमर्त्या माने कोन तांकर काम कोन दुर्गर कोन काम टिके ब्रीफिंग करके तमे लिखि दबो जनपद कोन कोश कोन एटा देखो ए क्वेश्चन टा मु तमरो 15 मार्क रे पचाछि बोली टिके एलाबोरेट करके लिखिया पड़छि 10 मार्क रे पचाले एते एलाबोरेट करिवनी केवल दुर्ग माने एते न लिखि कि खाली गोटे सेंटेंस लिखि दबो तमे तो ये होचे तमरो जिमति जनपद कोन गोटे सेंटेंस लिखलो कोश ट्रेजरी गोटे सेंटेंस डिपेंड करिवो कि तुम 10 मार्क पाई लिखुछ तारे तुम गोटे दिटा लाइन लिखियो जदि तुम 15-20 मिनिट पाई लिखुछ टिके एलाबोरेट कर दबो ओके सो ये तमरो ब्रीफिंग ऑलरेडी तुमको जणा अछि
बुद्धिज्म ऊपर तमर जोटा क्वेश्चन आसे सेटा रही गला देन इंडियन पॉलिटी ऊपर जब हमें देखिबा सेक्शन बी रू किछि हम क्वेश्चन देखो एटा देखो सेक्शन बी रो एटा गोटे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इंडियन फेडरेशन हैज मूव फ्रॉम कोऑपरेटिव फेडरेशन टू कॉम्पिटिटिव फेडरेशन ओके देखो इंडियन पॉलिटी आईजीपी जोटा सेक्शन इंडियन पॉलिटी तो नुह आईजीपी गवर्नेंस एंड पॉलिटी जोटा अछि पॉलिटिक्स है एठी पचारला कि इंडियन फेडरेशन हैज मूव्ड फ्रॉम कॉम्पिटिटिव टू कोऑपरेटिव सॉरी कोऑपरेटिव टू कॉम्पिटिटिव फेडरेशन एठी तुम कोन लिखियो ब्रीफ टिके दबो इंट्रोडक्शन कि that characterization of Indian federalism has shifted from cooperative to competitive merits nuance analysis. While there is evidence of increased competition among states, cooperation remains ingredient in system. देखो now it would important key point ମୁଁ तुमକୁ highlight କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି always understand देखो ଏଠି ତମର जो question ଅଛି ଦିଟା ଏଠି keyword ଦେଇଦେଲା କଣ cooperative federation competitive federation ଏବେ question ପଚାରୁଛି ମାନେ ସିଏ କହୁଛି ଯେ ଭାରତର ଫେଡରାଲିଜମ ଟା କୋଅପରେଟିଭ ରୁ କମ୍ପିଟିଟିଭ କନଭର୍ଟ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏବେ ତମ ହାତରେ ଅଛି କି ତମେ ଏଟାକୁ କୋଉ ଏଙ୍ଗେଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଯଦି ତମେ ୟାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କି ହଁ କୋଅପରେଟିଭ ଟା କମ୍ପିଟିଟିଭ ହେଇଛି ତମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଏଠି ଲେଖିଛି ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଲାଇନ ଟା ହିଁ ସମଅପ୍ କରିଦବ କଣ while there is evidence କି increase competition କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫେଡରାଲିଜମ ହଁ ବଢିଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ରେ କୋଅପରେସନ ବି ଇଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଲେଖିଛି ଏଟା ଗୋଟେ ବାଲାନ୍ସଡ ଆପ୍ରୋચ ଲେଖା ହେଇଛି ବୁଝିପାରୁଛ ତମେ ଚାହିଁଲେ ଏଭଳିଆ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଯଦି ତମେ ଜଷ୍ଟିଫାଇ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କି ନାଇଁ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଫେଡରେସନ ବଢିଛି ଦେନ୍ ଅଲସୋ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଦ୍ୟାଟ୍ नो प्रॉब्लम ओके सो ଏଠି ଦେଖ ଆଉ କଣ କମ୍ପିଟିଟିଭ କିଛି ସେ ଯେହେତୁ କହିଛି କି କମ୍ପିଟିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ତମେ ଟିକେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେମିତି ଇକୋନୋମିକାଲ ଲିବରାଲାଇଜେସନ ସିନ୍ସ 1990s economic reforms have empowered state to attract investment, compete for resources. Adam Smith's emphasis on competition, driving economical efficiency. Rise of regional parties. Strong regional parties have emerged, advocating for their states' interest and bargaining for the greater share of the central resources. Competitive federalism policies, initiatives like Niti Aayog's emphasis on competitive, cooperative federalism encourages states to benchmark against each other, potentially overlooking regional disparity. ମୁଁ ଗୋଟେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖଉଛି ତମକୁ ଜଷ୍ଟ ୱେଟ୍ ତମର ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଦେଖ ଫେଡରାଲିଜମ ରିଜନାଲିଜମ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ଯୋଉ ଚାପ୍ଟର ନିହାତି ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ବୁଝିପାରୁଛ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ ମାଇ ଡିୟର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ दैट पॉलिटिकल साइंस रो फेडरलिज्म रीजनलिज्म लेखिबार स्टाइल आ इंडियन पॉलिटी रो लेखिबार स्टाइल बिल्कुल अलग ओके तमर जो लक्ष्मीकांत रे फेडरलिज्म जति के दिया हैछि सेति के सफिशिएंट हबोनी इनफैक्ट लक्ष्मीकांत रे जो दिया हैछि सेटा केवल संविधान को नहीं ही दिया जायछि कि कॉन्स्टिट्यूशन रे फेडरलिज्म रो कोन कोन फीचर्स अछि किंतु पॉलिटिकल साइंस रे सेति के सफिशिएंट हबोनी देखो एठी देखो टाइप्स ऑफ जिमते लेखा हैछि तमरो कि तमर एठी रहिला कि केमिति फेडरलिज्म टा डिस्ट्रीब्यूट हुए फेडरल कोफेडरेशन यूनिटरी देन तमरो जदी तमरो पावर केमिति डिस्ट्रीब्यूशन डेलीगेशन डिवोल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन हां ई जो फेडरलिज्म रो कैरेक्टर फेडरेशंस रो अर्थ कोन यूएस मॉडल ऑफ फेडरेशन कोन देन तमरो यूके मॉडल ऑफ फेडरेशन कोन देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन यूनिटरी फेडरल एंड कॉन्फेडरेशन ए सब जिंस तमे लक्ष्मीकांत रे नॉर्मली पाइबोनी मुके लक्ष्मीकांत रे जोडा लेखा है केवल सेटा संविधान लेखा है according to US Supreme Court federation is indestructible union means transfer of power is prominent units lose their rights to come out of federation तो ए सब जिंस तमे कंपैरिजन अछि गोटे फेडरेशन ऑफ यूएस एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया विथ कोन कंपैरिजन देन व्हाट इज कोऑपरेटिव एट लेखा है तमरो डुअल फेडरेशन कोन कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा को कहा जाए okay then tomorrow for example in cooperative federalism center acts as elder brother US is called as legislative federalism India is called as executive federalism ये सब जिन तुमको भी जानिया पड़ियो तुम खाली लक्ष्मीकांत पढ़ देकी तुम जदी भाबुछो कि नाही मु इंडियन पॉलिटी रे माने आईजीपी सेक्शन में भलो मार्क रखी तुमको कंटेंट सेति मिलिबोनी माने ऑप्शनल रो जो डिमांड अछि जति कंटेंट तुमको से कंटेंट ता मिलिबोनी कोठी लक्ष्मीकांत मिलिबोनी तो मु सजेस्ट करबी जदी तुम पाखर लक्ष्मीकांत अछि तुम सेटा को स्टिक करो मु चेंज करिया पे चाहूनी
କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ତମେ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କରିନିଅ ନୋଟ୍ସ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ତମର ସୋର୍ସ ଅଛି ସେଇଠୁ ଟିକେ ଭ୍ୟାଲୁ ଆଡିସନ କରିବାଟା ସବୁବେଳେ ତମକୁ ରେକମେଣ୍ଡେଡ କରିବେ ଓକେ ସୋ ଇଏ ହଁ ଇଏ ହଉଛି ତମର ଡିଟେଲ୍ସ ଏବେ ଆମକୁ ହଁ କୁହ ये वैल्यू एडिशन ପାଇଁ ସାର୍ କଣ ଏବେ କରିହବ ସାର୍ କମ ଟାଇମ ଭିତରେ ମୋର ଟିକେ ଆଇଜିପି ପାର୍ଟ ରେ ଟିକେ ସାର୍ ଇଶୁ ରହୁଛି ତମେ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ତମେ ସେଗୁଡା ପଢ ଓକେ ଆଉ ଯଦି ନିଜେ ତମେ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବ ସିବି ଠିକ ଅଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯଦି ଏଇ ଯୋଉ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ପୋର୍ଟାଲରେ ତମେ ସେଇଠୁ ପଢିନିଅ ଓକେ ଏବେ ଦେଖ ଫେଡରାଲିଜମ ପାଇଁ ତମେ ତ ପୁରା ବହିଟା ପଢିବା ଦରକାର ଏଇଟା ହଉଛି ତମର 43 ପେଜ ଟୋଟାଲ 43ଟା ପେଜ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଫେଡରାଲିଜମ ରିଜନାଲିଜମ ମିଶିକି ଅଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ या बाद ଆଉ ତମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଦରକାର ଏତିକି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଦିଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା ପାଇଁ 50ଟା ପେଜ ପଢିବାଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ମୁଁ ରେକମେଣ୍ଡ କରିବି ଯେ ତମେ ଯଦି ମାନେ ଟାଇମ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବହି ପଢିବ ଫେଡରାଲିଜମ ଉପରେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବହି ଅଛି ଆମର ଡକ୍ଟର ବିଏଲ ଫାଡିଆ ନର୍ମାଲି ମୁଁ ବି ସେଟା ରେଫର କରେ ଡକ୍ଟର ବିଏଲ ଫାଡିଆ ବହିରେ ଫେଡରାଲିଜମ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ମୁଁ ରେଫର କରୁଛି କାହିଁକି ମୁଁ ପଢଉଛି ତ ମତେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଫେଡରାଲିଜମ କଣ କଣ ନାହିଁ ମୁଁ ଆହୁରି 5ଟା ବହି ରେଫର କରୁଛି ତାକୁ ଛାଡି ଦେଇକି ବଟ୍ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତମେ ରେଫର କରିପାରିବ ସେତିକି ଓକେ ତ ନୋଟ୍ସ ଗୁଡା ମୁଁ ଅଲରେଡି ମୁଁ ଅପଲୋଡ ହେଇସାରିଛି ଫେଡରାଲିଜମଟା ହେଇନଥିବ ତାକୁ ମୁଁ ଅପଲୋଡ କରିଦେବି ତାକୁ ତମେ ଟିକେ ଦେଖିନିଅ ସେମିତି ଦେଖ ତମର କୋଅପରେଟିଭ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟସରେ ଡେସ୍ପାଇଟ୍ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ ଅପରେଶନାଲ ରିମେନ୍ସ କ୍ରୁସିଆଲ सेड सोवरेनिटी इंटरस्टेट काउंसिल फिस्कल ट्रांसफर एगुडा सब कोथरे आसीबो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एबे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आउ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म रे चैलेंजेस कोन कोन आसीबो जेंति रीजनल डिस्पैरिटी इज वन ऑफ द चैलेंज नेशनल इंटीग्रेशन भी गोटे चैलेंज इरोजन ऑफ ट्रस्ट डेफिसिट इज भी आल्सो चैलेंज तो हमको कोन करिया पड़िबो हमको गोटे बैलेंस अप्रोच नवा पड़िबो कि कॉम्पिटिटिव कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एठी मु कोन तुमको स्टार्टिंग रो मु कहि कि मोर आंसर एठी बैलेंस अप्रोच अछि मु लिखिछि कि केवल कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म नुहो कि केवल कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नुहो हमको कॉम्पिटिटिव विथ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बैलेंस अप्रोच एठी नवा पड़िबो देन फाइनली तमे टिके ब्रीफली गोटे दी लाइन रे कंक्लूड तमे करि पारिबो ओके तो ये होछि तमर क्वेश्चन रो आंसर एवळे तमे आंसर टाको लिखि पारिबो तमर 15 मार्क रो 250 वर्ड्स रो पाखा बाकी क्वेश्चन रो आंसर दवा पे एठी मु खाली गोटे एंगल देखो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू पंचायत राज इज एन इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट फॉर वुमेन एम्पावरमेंट देखो तमे समस्त पचारे कि सर इंडियन पॉलिटी रे भी पंचायत राज अछि सेठी भी वुमेन एम्पावरमेंट ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आसे और पीएसआर भी अछि व्हाट इज द डिफरेंस डिफरेंस हमर एठी अछि देखो आंसर राइटिंग reservation of seats the 33% reservation of women in panchayat echoing John Stuart Mill's call for equal political participation this is the angle of political science okay Indian polity और political science रे this is the difference कि तमे जेतले तमर आंसर रे तमे पॉलिटिकल थॉट्स किबा पॉलिटिकल आइडिया को जेतले तमे इंक्लूड करि दोछो इंडियन पॉलिटी आंसर रे सी हेगला तमर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल आंसर तो एठी मु डिटेल रे लिखिनी जे जेएस मिल कर कोन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन किंतु एठी गोटे एंगल दिया हैला कि हां रिजर्वेशन जो दिया है सेटा जेएस मिल भी कहितले कि नाही इक्वल पार्टिसिपेशन रहिया दरकार तो तांकर आइडिया सहित एटा मेळ खाउची तो हेगला तमर एंगल ओके नेक्स्ट किछिटा में एडी हां आ गोटे देखो अनदर मु एग्जांपल दो दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट डिस्कस दलित पर्सपेक्टिव ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट एठी तमे कोन करियो जदि तमे केवल इंडियन देखिबो पॉलिटी देखिबो तमे सेही एंगल लिखिबो एठी तमे बीआर अंबेडकर को विषय रे तमे लिखिबो थास को विषय लिखिबो यू नो जोथन राम को विषय लिखिबो सो अंबेडकर ऊपर टिके दी तीन लाइन तुम देखिबो ए भला तुमको टिके एंगल दवा पड़िबो किछटा तमे 20 मार्क रो क्वेश्चन देखिबा हां इटा देखो development has overshadowed the influence of caste in electoral behavior in recent elections discuss मैं कहूची डेवलपमेंट अधिक हबा जोगु जो पूर्वरु जो कास्ट बेस्ड गोटे वोटिंग सिस्टम होखला माने वोटिंग सिस्टम तो मु कहबिनी ने कास्ट को कैटलाइज करके जो वोट मागुथले एवं ता बेसिस रे जो कैंडिडेट मान को वोट मिलुथला सेटा वर्तमान कमी जायछि सेठो हम लिखि परिबा कि इलेक्टोरल इंडिया इलेक्टोरल tapestry once inextricably woven with caste considerations appears to be witnessing a shift ओके पूर्वरु कास्ट बेस रे लोक वोट दउथले एबे सेटा नुहे एबे डेवलपमेंट को बेस करके वोट दउछन
So the rising tide of development promises, particularly in recent elections, has seemingly cast a shadow on influence of caste-based voting patterns. However, before declaring development the new king of the ballot box, a closer examination reveals a more nuanced reality. Hmm. ତମେ ସେଭଳିଆ ଲେଖିବ, it's crucial to recognize interplay between development and caste. Development of caste ଭିତରେ କ'ଣ interplay ଅଛି, differing priorities. While development might be the overarching narrative, its specific meaning and manifestations can vary across caste groups. Okay, caste as a lens, development promises are often evaluated through the lens of the caste realities. Normally କିଛି କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, development ଟାକୁ କ'ଣ କେମିତି ସେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି, ସେ କାଷ୍ଟ ଏଇ ଜାତି ଭିତରେ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି ସେଟାକୁ ବି ଗୋଟେ ଟାଇପର ଦେଖନ୍ତି. ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯଦି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ ଏମର୍ଜିଂ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିବା, ରାଇଜ ଅଫ ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଭୋଟର୍ସ, a growing segment of voters, particularly from lower caste, is looking beyond traditional identities. This aligns Amartya Sen's emphasis on individual capabilities and human development. देखो, this is the angle तुम जो दूसरा. Okay, ଏଠି ଏସବୁ ଜିନିଷ କନକ୍ଲୁଜନରେ ତମେ ଲେଖିବ କି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହାଜ ଅନଡାଉଟଲି ଏଣ୍ଟର୍ଡ ଇନଟୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ବ୍ୟାଟଲଫିଲ୍ଡ. ଆମେ ଏଠି ତମେ ଲେଖିବା କି ହଁ, କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ, ବଟ୍ ଏଠି ତମେ ଅଧିକ ଇନକ୍ଲିନେସନ କାହା ଉପରେ ଦବ, ତମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଦବ. ଓକେ, ଦେନ୍ ତମର ପଲିଟିକ୍ସ ଆଉ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଏକ୍ସାମାଇନ୍ ଦ ରୋଲ ଅଫ ରିଲିଜନ. ଓକେ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ରୋଲ ଅଫ ରିଲିଜନ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଇନ୍ କଣ୍ଟେମ୍ପୋରାରୀ ଟାଇମ୍ସ. ଓକେ, ଧର୍ମର କ'ଣ ରୋଲ ଅଛି ତମର ପଲିଟିକ୍ସରେ, ତମେ ସେଇଭଳିଆ ଲେଖିବ कि India's vibrant democracy, where diverse beliefs and practices flourishes, presents a complex tapestry with a religion, with electoral. एठी तमे देखो दीटा क्वेश्चन है, एठी कास्ट रो क्वेश्चन पछर देला, नेक्स्ट क्वेश्चन होची तमर रोल ऑफ रिलीजन कोन. तो ए सब माने टिके कोन हुए कि दीस टॉपिक्स आर सेंसिटिव टॉपिक्स मु कहबी. तो तमे सब बेले मु रेकमेंड करबी गोटे बैलेंस व्यू रखिबो. केबे भी कोनोसी कास्ट किमा रिलीजन को तमे सपोर्ट करिवनी, गोटे ही रिलीजन को सपोर्ट करिवनी. जो आमर भारतर सेकुलर कैरेक्टर सेटा को सब तमे प्रैक्टिस रखिबो. सो व्हाट इज अनडेनाबल इन्फ्लुएंस, हम जानि जे रिलीजन रो बहुत बड़ा रोल प्ले होची. जिन सोशल आइडेंटिटी एंड मोबिलाइजेशन, रिलीजियस आइडेंटिटी रिमेन्स अ स्ट्रांग मार्कर ऑफ सोशल बिलोंगिंग. So this aligns Karl Marx analysis of religion as a tool for social cohesion and collective actions. Next हम देखिबा moral compassion and value system गोटे डेवलप होची. नेक्स्ट होची कम्युनिटी अपील हम करि परिबा एवं वोट बैंक्स पे भी हे पाउची. आजिका जदि ट्रेंड देखिबा, आजिका भोटर माने से माने रिलीजन बेस्ड रिलीजन को नहीं कि वोट करना दे. आजिका डेट रे तमे वोटर देखिबो, दे आर मोर इशू बेस्ड वोटर्स, नॉट रिलीजन बेस्ड वोटर्स. ओके, इशू को नहीं कि किए केते सॉल्व करि पाउछ ताकू बेसिस रे से माने वोट दउछ. नेक्स्ट होची तम सेकुलरिज्म एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क रो इंडियन रो जो सेकुलर कैरेक्टर ताकू भी फोकस होची. इंटरफेथ डायलॉग एंड सोशल मूवमेंट भी होची. सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स and interfaith dialogue efforts try to promote tolerance and understanding. Okay, आउ कोन कोन एथरे चैलेंजेस रहिबो. गोटे चैलेंजेस सबुठ बड़ जोटा चैलेंज होची से होची कम्युनलाइजेशन एंड पोलराइजेशन. नेक्स्ट तमरो एठी तमे लिखि परिबो जेंति फॉर एग्जांपल, exploiting religious differences for political gain can lead to communal tension and undermine social harmony, raising concerns about the potential for political extremism as warned by Hannah Arendt. Are you understanding? Political science रे लेखा केमिति, these are the angle of political science. नेक्स्ट होची मिसइनफॉर्मेशन एंड हेड स्पीच भी बहुत बड़ा रीजन. आ गोटे होची इरोजन ऑफ सेकुलर वैल्यूज, सेटा भी गोटे बहुत बड़ा रीजन होची तमरो कहि परिबो. दीज आर द चैलेंजेस एंड कंसर्न्स टू द हमरो इलेक्शंस, स्पेशली जदि हम कहिबा यू नो रिलीजन बेस्ड जदि वोट बैंक जदि कहिबा, तो कोन करा जाय परिबो. स्ट्रेंथनिंग सेकुलर इंस्टीट्यूशन, promoting critical thinking in education, fostering interfaith dialogue and inclusion. Then तमे briefly कोन करि परियो, गोटे दी लाइन रे तमे कंक्लूजन देई परियो. ओके, एटा गोटे मु पचारचे क्वेश्चन, स्पीकर रिप्रेजेंट्स द फ्रीडम एंड द डिग्निटी ऑफ द हाउस. देखो ए क्वेश्चन ता बेसिकली आजिका डेट रे बहुत इंपोर्टेंट एवं तमे एग्जाम रे भी एक्सपेक्ट करि परियो. तार कारण होची रिसेंटली राज्यसभा एवं लोकसभा रे बहुत जन स्पीकर को बहिष्कार भी करा जायछि, ताको सस्पेंड करा जायछि. तो सेही बेस रे जो फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ द हाउस, गोटे पटे एमपी मान फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अछि, द्वितीय पटे मर्यादा जोटा डिग्निटी ऑफ द हाउस भी ताको प्रोटेक्ट करिया पड़े. तो सेही केस रे स्पीकर को रोल कोन, तमे सेठी तमे टिके ब्रीफली तमको लिखिया पड़ियो. ओके, सो दीज आर द थिंग्स. ये होची तमरो ब्रीफ तमरो मॉडल आंसर टेस्ट रो जोटा मु देखेली
टेस्ट नंबर 9 ର मॉडल आंसर तो मु आशा करिवि तमे मॉडल आंसर टाको डाउनलोड करके पढ़ो पढ़ी कि तमे आई थिंक मु बहुत पूर्व तो अपलोड करि सारथली ताको पढ़ो पढ़ी कि जदि किछि डाउट बाहरे तो पचारि परिबो